नमो भगवती वासुदेवाय नमो। नमस्कार बंधुगण आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आजिर ए भिडियो आपणक पई बहुत ही खास रहिबाकु जाउछि। आपणक पई आमे कहिबु आगामी ए 2.5 दिन आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो, केउ प्रकार ए 2.5 दिन को आपण विशेष भाबरे साब्यस्त करिवे, ता सहित केउ सब जिनिस रे आपणकु फायदा हेबो, केउ सब जिनिस रे आपणकु सावधानियता अवलंबन करबाकु पड़िबो, आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो, क्यारियर किपरि रहिबो, बिजनेस आ व्यापार किपरि रहिबो एवं ता सहित स्वास्थ्यर महत्वपूर्ण इनफॉरमेशन मध्ये आमे आपण मानकु देबु। आउ ए वीडियो शेष रे आमे आपण मानकु गोटे उपाय विषय मध्ये कहबु, जहा द्वारा आपण ए 2.5 दिन को आहुरी अधिक शुभ और मंगलदायक साब्यस्त करि परिबे। तेणु आगो को वीडियो आरंभ करबा पूर्व आमर आपनकु रिक्वेस्ट कि जदि आपण आमर ए चैनल ले नुआ आछंती तो चैनल को सब्सक्राइब करिनेबा सह पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बेल को मध्ये ऑन करंतु, या द्वारा समय समय रे नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपनक पाखरे पहुंचीबो। आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपणक पई विशेष भाबरे ए 2.5 दिन। जदि आमे सबुठारु प्रथमे कहिबा कि ए दिन रे कोन आपणक पई विशेष भाबरे पॉजिटिव रहिबा पई जाउछि, जदि आमे कहिबा फ्रेंड्स ए दिन रे आपण किछि राजनीति लोकंक सहित साक्षात हेबो एवं आपणकर लोकप्रियता बढ़िबो, ता सहित जन संपर्कर दायरा मध्ये विस्तृत हेबो। संतानक तरफरु तांकर क्यारियर को नेकी ए दिन रे किछि शुभ समाचार मध्ये आपणकु मिली पारे। आपणकर सिद्धांतवादी दृष्टिकोण समाज एवं धार्मिक स्थल रे आपणकु सम्मानजनक उपाधि विशेष रूप रे प्रदान करिबो, ता सहित धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधि रे आपणकर विशेष रूप रे महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। प्रॉपर्टी संबंधित कोनोसी अटकीथिबा कार्य पूरा हेबार विशेष रूप रे संभावना बनिछि। ए दिनर समय आपणकु भल खराबर स्थिति देखैबो, ता सहित भाग्य एवं संतान संबंधित कार्य रे मध्य आपणकु विशेष रूप रे सुविधा प्रदान करिबो। आपणकर विवेक एवं आदर्शवादी स्वभाव आपणक पई महत्वपूर्ण उपलब्धि को नेकी आसीबो। ता सहित ए दिन रे ग्रहर स्थिति आपणक पई काफी संतोषजनक रहउची। जो माने आपणकर खिलाफ रे थिले सेही लोक माने आपणक सपक्ष को आसीबा पई जाउछंती। आउ संबंध रे मध्य आपणकर काफी सुधार आसीबो। सबु कार्य आपणकर शांतिपूर्ण रूप रे सुधुरी मध्य जीव। भावुकता द्वारा बेमारिक दृष्टिकोण आपणकर कार्य रे रही जीव। ता सहित आपणकर सकारात्मक एवं संतुलित भावना आपणको आगको बढ़ेबा एवं निजर कार्य को सुचारू रूप रे संपन्न करिबारे सहायता प्रदान करिबो। घरे कौनसी धार्मिक उत्सवर आयोजन मध्य विशेष रूप रे हेबो, ता सहित आपण पुणी थरे निजे निजकु ताजा अनुभव करिवे। एहा सहित जदि कहिबा अटकीथिबा बड़ धरणर पेमेंट मिलिबा कारणरू आर्थिक स्थिति मध्य आपणकर काफी समय पर्यंत सुधुरी जीवो, जो कारण पई आपणको काफी खुशी मिलिबो एवं आपणको मन बहुत ही प्रसन्न मध्य रहिबो। आसंतु जानिबा ए दिन रे कोन नेगेटिव रहिबो। कोनोसी प्रकारर उधारीरु आपण दूरी रुहंतु। धन लेण देण संबंधित कार्य करिबा ठारू छलना बा धोकार आपण शिकार होई पारती। कोनोसी भी कार्य करिबारे अधिक भाबी चिंती कि आपण आपणको टाइम लगांतु नाही। एहा द्वारा समय आपणको हातरू बाहरी पारे। सामाजिक संपर्क को मधुर बनेकी रखिबार अति आवश्यकता रहिछि। केबे केबे किछि नकारात्मक पुरुणा कथा पुणी थरे मध्य उठी पारे, जो कारण पई आपण निजर मन बलरे काफी टाइम पर्यंत कमी अनुभव करिवे। निजर स्वभाव को पॉजिटिव बनेकी रखंतु। एहा सहित ए कथार मध्य आपणको ध्यान देबार आवश्यकता रहिछि कि आपणकर सरल स्वभावर किछि लोक माने नाजायज फायदा मध्य उठाई पारती, जो कारण पई आपणकर मनर स्थिति किछि विचलित मध्य होई पारे। अन्यर प्रोब्लेम को सुलझेबारे आपणकर केते सारा महत्वपूर्ण कार्य मध्य अटकी पारे। ता सहित काहा सहित जदि किछि प्रतिज्ञा बा प्रॉमिस करिसेंती ताको पूरा करंतु, नचेत समाज रे आपणकर इमेज खराब होई पारे एवं किछि लाभदायक मौका मध्य आपणको हातरू बाहरिबार संभावना रहिछि। एहा सहित जदि कहिबा देखैबा प्रवृत्ति ठारू आपण विशेष रूप रे दूरी रुहंतु। ए समय रे धन संबंधित किछि नुकसानदायक स्थिति देखा देबो। सेथिपाई कौनसी भी प्रकारर निवेश को ए दिन रे आपण दूरी रखंतु। संतान संबंधित विवाद रे मध्य ध्यान रखंतु कि भाईଙ୍କ सहित संबंध आपणकर खराब न हेउ।
ପିଲାଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ଆଦତ ବା ସଙ୍ଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାଫି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଘରର ମାହୋଲ ଅନୁଶାସିତ ଏବଂ ଖୁସି ଭରା ଏ ଦିନରେ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସୁଲଝେଇବାରେ ଜୀବନ ସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା ସହଯୋଗ ରହିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ମେଳାପ ଏବଂ ବୁଲାବୁଲିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘର ପରିବାରର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଖୁସି ଭରା ଏବଂ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଠୋସ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଦିନରେ ମାର୍କେଟିଂ ତଥା ପେମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ସେୟାର ରିସ୍କ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କିମ୍ବା ଧୋକାଧଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରେସରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। କିଛି କାନୁନି ବା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜଟିଳତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ ହାସିଲ ହେବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବଂ ସହମତି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା କାଫି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସାନୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଧନ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଚାନକ କୌଣସି ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ବନଉଥିଲେ, ସେସବୁ ଉପରେ ଏବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକତମ ଊର୍ଜା ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନେଇକି ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ 7ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିକି ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଖୁଆନ୍ତୁ ତଥା ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦକ୍ଷିଣାରେ କିଛି ପଇସା ଏବଂ କିଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକି ବିଦା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ବନି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚା ଦିଲରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।